କିଏ ମନେ କରୁଛି ପାଟି କରି କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ବସିଛି ପାଖ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ। ଅନ୍ଧାର ଦେଖୁଥିବେ, ଅନ୍ଧାର ରାତି ଯାଉଛୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖସିଯିବ। ଧାଇଁ ଯଦି ନା କି ସେ
ଛୁଆ ସବୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ढोला कथा 12टा सफल ରାତି ଯାଇକି ସକାଳ ପାଇଯିବ ଯାଉ ଯା ଭାଇ ଯା ଚିରିକି ଲଗା ଦୌଡ଼ି ପିଟ ଢମା ନେଇଛ ନା ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପିଟା ଦିଟା ସେଇଠି ବାନ୍ଧା ଏଠି ଏପଟୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଗୋଟେ ଗୋଡିଆ ହବନି ଏଇଠି ପୁଳେ ବାନ୍ଧେ ସେଠି ପୁଳେ ବାନ୍ଧେ ଏଇଟା ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲ ନା କିଛି ଉଲ୍ଟା ଆଉ ପଛର ସେଗୁଡା ଅଲଗା ତୁ ସେତିକି ବେଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଖସିଲା ଏକା କିଏ ମାରୁଛି ଏକା କିଟୁ କିଏ ମାରିଲା ଆମ ତ ନେଇକି ଯିବ ନା ସିଏ ଇଏ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଦୌଡ଼ିକି ସବୁଗୁଡା ଦୌଡ଼ିକି ଏକା ଜାଗାର ସେଠି ରହିବୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଠିକ ମାନେ ପିଲା ପଛା ବୁଝେଇ କିଏ ନାହିଁ এইটা ଟିକେ ପାଖେଇ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବ ଏଇଠିକା ମୋ ପଡ଼ୁକା ମୋ ପଡ଼ୁକା ମୁଁ ଧରିବି ଗୋଟେ ବାବୁ ଧାନି
आइए कौन सा लाइट आए क्या लाइट है उधर से है ସୁଶାନ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଫେରେ 800 ଟଙ୍କା। ଚାଲ ଯୋଟ ଛାଡି ଗଲା ସେ ଯିବ ପରା ଜଜ ଦେଇଦେନ ତ ନା ନା କୋଡେ ସାନ୍ତାନ କହିଗଲେ କେତେ ଜଣ? 3 ଜଣ 4 ଜଣ କାଳେ ଛୁଆ ତମେ ଟିକେ କିସ ବୋତ କାହିଁ ପଣ ଆଗ ଲଗେଇତା ଯିବ ପଇସା ଆମ ତ ଭଡା କିଣିକି ନେଲେ ଦେଇଛ ଆମର କିଛି ହତା दे सी पठे दो दे चेंज कर दे
अच्छी टोन दे चेत न थे जे काला दे दो कल सब गिने पर अच्छा भाई क्या जो न काले दे दो भाई चेंज होगा ना अच्छा मोटे दर चंद्र जल्दी चलो पानी ठालो ए के केना बापी मनाई रहो तो एंठी छप्प पाखर घरे पैसा दे खाइ छैन मद खाइला दासी वाला संग नाचु की मांडो की सो एई रोडियो ना से दासी हाथ नाचु संग मद गलो आमर साधा लोक मोर 10 खाइ छैन पैसा देकी 10 का तो लाइट ना ही मत से खास्ती तो खाइ गलो तू तो 20 टका गाडी न खा तू ने खा माछ न खा ए जा तो कुछ बोला छी ए ती मत जा तू से न खाओ 15 टका पूरा हो खाय रो नो से न खाओ ए ती मत खाइ देने दो 20 टका देलानी मत 20 पानी मिसी दे दे 20 टका पानी मिसी दे हां दे पानी डाल दे 20 टका कर दे दे त धन दे हां एटा तो 15 टका पूरा 20 टका हे गेले बस देबे अरे छानी ने किछो जहाज थेला बोतल हमर जे 20 टका रो तू घिन के हम जाउते पूरा बैग दे हम जाउते पानी नहीं कि जो तुम चलो आंगुला काम बुले दे ये बड़े ये हम पाछे मत बोले